Bejza počinje da sprema sve za svadbu iz snova. Ona želi da ozvaniči ovaj brak i bolje nego što je prvi put bilo, pa zove najbolju organizatorku kako bi napravila da sve bude elitno. Ona zagovara muziku, ukrase, pa čak joj Mine spomene da dovedu i labudove. Mukader sve ovo gleda čudno i ne želi da doda bilo šta. U jednom trenutku, Džihan izlazi iz svoje sobe i kreće ka bolnici da se nađe sa Hančer, ali Mukader ga zaustavi, govoreći da Bejza preteruje sa svadbom i da će mu to narušiti mir kada čuje šta je sve naručila. Džihan se samo osmehne i kaže majci da se ne brine i ne meša u njen izbor. Mukader počinje da razmišlja šta se to dešava sa Džihanom. Džihan odlazi u bolnicu i tamo vidi Hančer koja čeka stvari od gospodina Ihsana. U jednom trenutku doktor dolazi i daje im stvari, ali i 2 burme. Sinem odvodi Mine u školu i u povratku govori Melihu da se nađu u kafiću pored plaže. Njih dvoje pričaju o ovoj situaciji, a Melih govori Sinem da neće dopustiti da je drugi put izgubi, tako da će se on i Hančer razvesti na dan kada se Džihan i Bejza venčaju. Džihan i Hančer odlaze na groblje i obave sve što je potrebno, ali nakon toga Džihan odlučuje da skrenu na jedno mesto u prirodi kako bi udahnuli malo vazduha posle teškog dana. Na putu do tamo oni pričaju o tome kako se ovakva ljubav više neće roditi i da su sada Ihsan i Hasibe makar opet zajedno na nekom lepšem mestu. U jednom trenutku Džihan pita Hančer koja je to stvar što ona krije od svih i želi da mu kaže. Hančer ne zna šta da odgovori, ali tada Džihan izgubi malo kontrolu nad volanom jer mu puca guma. Srećom, ništa se nije desilo, ali oni nemaju signala na telefonu. Džihan odlučuje da prošetaju malo napred kako bi došli do signala i u jednom momentu prolazi automobil i Džihan želi da ga zaustavi kako bi im pomogao. Automobil nestaje, a Džihan se naljuti govoreći kakvi su ovo ljudi jer bi on stao da vidi da nekome treba pomoć. Hančer mu tu govori da bi Džihan i neprijatelju pomogao i da nisu svi kao on. Oni nastavljaju da hodaju, ali Hančer tada povredi zglob. Srećom se u blizini nalazi jedna koliba i oni će tu ostati da prenoće. Međutim, oni nemaju ništa da jedu i Hančer vadi jabuku iz svoje torbe. Džihan govori da ona sama pojede jabuku i da ne brine za njega, ali ona odlučuje da je podele. Zaloga je ona, pa zaloga je on. Vidimo lijepu scenu između njih dvoje i nadamo se da će se neka istina otkriti ove noći. U vili, Bejza dolazi sa Mine ispred Sinem, govoreći da je njena ćerka ceo dan uz Bejzu, pa joj je čak upropastila i cveće. Sinem, videvši buket i da mu nije ništa, počinje da se sukobljava sa Bejzom. Mine odlazi da zove Mukader i ona dolazi i razdvaja ih, govoreći da ovo sramota za Snaje Viroglu. Pada noć, a Džihan i Hančer još uvek pričaju o svojim uspomenama i stvarima koje se trenutno dešavaju. Hančer priča sa majčinskom ljubavi o svojoj bebi u stomaku. Džihan je pita da li je devojčica ili dečak, a Hančer kaže da ne zna, ali zna da će dete voleti više od sebe. Džihan tada govori da on želeo da ima devojčicu koja bi ličila na Hančer. Džihanu se srce slama kada čuje kako je Hančer brižna prema svom detetu i odlazi napolje da udahne malo vazduha i bude sam sa sobom. On plače i razmišlja o tome kako bi želeo da je to dete njegovo. On ulazi u kolibu i govori da će prenoćiti ovde, ali da će on srediti peć i neće im biti hladno. Uveče, Sinem leži sa Mine u sobi i pita je da li bi želela da odu odavde. Mine pita gde, a Sinem odgovara negde daleko i u drugi grad. Mine tada pita Sinem da njih dve idu same ili da još neko bude sa njima. Sinem pita Mine da li bi ona želela da pozove nekoga sa njima, a Mine odgovara Meliha. Da li će Melih, Sinem i Mine zaista otići iz ovoga grada i živjeti srećan život kakav zaslužuju, ili će ipak ostati uz Hančer do kraja? Dok Engin i Sila večeraju, Bejza poziva Engina na telefon, pitajući ga da li je danas bio sa Džihanom, pošto ga nema kući. Engin govori da je danas trebao ići na sahranu, ali da je sigurno posle toga ostao u kancelariji. Bejza također zove Engina i Silu da sutra dođu na obnovu zaveta sa Džihanom. Ona navodi da se Sila lepo obuče jer će biti slikanje, a Engin joj se zahvaljuje na pozivu jer je mislio da će biti ljuta na njega posle svega što se desilo,
ali on ne zvuči srećno nakon što se čuje sa Bejzom. Bejza jedva čeka da vidi lica osoba koji joj žele zlo, ali kako će zapravo sutra proći dan? Hunter se budi u kolibi i vidi da nema Džihana. Ona kreće na vrata, ali tamo vidi Džihana koji nosi drva kako bi ugrejao kolibu. Džihan joj govori da je navikao da ona ode jer je u tome spretna, misleći na dan kada je otišla od njega. Sutradan ujutru, Džihan i Hunter se bude jedno pored drugog i polako kreću ka automobilu. Melih i Sinem se pakuju i spremaju da odu od svih zajedno sa Mine, ali Melihu je žao što ostavlja Hunter samu i nada se da kada sazna istinu, odobrit će to što je otišao. On zove Hunter i pita je gde je, a ona mu govori da je pukla guma i morala je da prenoći sa Džihanom u kolibi. Dok se Bejza sprema za večerašnje venčanje, ona zove Džihana, ali on se ne javlja na telefon. Ubrzo Džihan i Hunter dolaze u dvorište vile i vide da je sve okićeno. Džihan pozove Hunter da dođe večera sa Melihom na proslavu, a Bejza prilazi Hunter govoreći joj da im bude svedok večeras i da bi je to jako usrećilo. Hunter se pravi da je sve u redu i poželi im sreću, te odlazi u kuću. Ona počne da plače jer ne zna više šta da uradi i kako da pobegne od svojih osjećanja. Hunter leži na krevetu i razmišlja o tome da li da kaže Džihanu za dete i zašto je baš moralo da bude ovako, jer on već ima svoje dete i ženu. Džihan s druge strane leži na svom krevetu i razmišlja o tome da je Hunter udata žena i da sve mora zaboraviti, te se fokusirati na svog sina. Bejza svima zapoveda i govori gde će šta biti. Ona se slika u venčanici i želi da novinari objave da je ona najlepša mlada u Istanbulu. Mukader joj govori da ne treba previše da se upušta u ovo, jer ona vrlo dobro poznaje Džihana i zna da on nije za to. S druge strane, Derija je još uvijek zavidna prema Jonči koja je otvorila frizerski salon umjesto nje. Ona odlazi kod njenog lokala i preseče kablove za struju samo kako bi Jončin prvi dan na poslu pošao po zlu. Jonča dolazi i vidi da nema struje, pa čak ne uspeva ni majstore da organizuje da dođu. Melih je još uvijek tu, ali već je spakovao kofer i treba da krene večeras. Pošto Hunter ostaje samo u kući, ona sluša Bejzine glasove, kako sve treba da bude lepo i navodi ljude kako da urade svoj posao sa ukrašavanjem. Hunter odlučuje da ode kod Ertugrula i posavetuje se sa njim. Hunter govori Ertugrulu da ne zna više šta da radi, da li da sluša svoje srce ili mozak. Ertugrul joj priča jednu priču u kojoj je zaključak da čovjek ne može pobeći od svoje sudbine. Bog je svima napisao sudbinu, pa i ako slušaju srce ili mozak, čovjek će izaći na put kakav mu je zapisan. Džihan se sprema za večeras, govoreći da će ova noć biti nezaboravna za sve. Šta je Džihan smislio i kakva nas dešavanja očekuju? Pišite nam vaše utiske.